शहतौर साहब, सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर साहब, सेक्रेटरी लाइन जनरल, ईरानियन कौंसल जनरल, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज 17वीं जेम्स एंड मिनरल शो की इब्तिदाई तकरीब मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस है। यकीनन एक खुशी इस बात की है कि 10 साल ये कोई ऐसा नहीं कर सका कि हम ऐसा शो करें, और मैं खुद 3 साल में नहीं कर सका, तो मुझे उस पर अफसोस है। लेकिन मैं आपको वजूहत बताता हूँ कि हमने अपने दौर में कोशिश की कि सबसे पहले इदारे ठीक करें, सिस्टम्स बनाएं, मिनरल को एक लेवल पर ले जाए ताकि हम आगे इस पर काम कर सकते। इस वक्त हम इस पोजीशन में आ गए कि हमने जो अचीव करना था, जिस लेवल पे जाना था, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब प्रैक्टिकली इंशाअल्लाह ताला आगे काम चलता दिखाई देगा। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल को माशी इस्तेहकाम की बुनियाद बनाने के लिए सूबाई हुकूमत की कौमी तरक्की हमारी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। अभी हमारे दोस्तों ने कहा कि 10 साल के बाद हो रहा है, तो मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हर 6 महीने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को कुदरत ने बेशबहा कुदरती ख़जाने अता किए हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने इस कुदरती ज़ख़ीरे से कोई फ़ायदे नहीं उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत तब्दीली के एक निकाती एजेंडे के तहत जब इक़्तिदार में आई तो बेशुमार चैलेंजेस का सामना था। हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में निज़ाम की तब्दीली के लिए अपने अहदाफ किस हद तक हासिल किए, इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत के 3 सालों का अगर माजी से मुआवजा किया जाए तो फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। हमारी हुकूमत ने शुरू दिन से अवाम को सेहत और तहलीम के मेयारी सहूलियात की फराहमी, इदारों की तामीर और बहाली, अमन के क़याम, सूबाई हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, माशी इस्तेहकाम, सनतों और सरमायाकारी को फ़रोग़ और अवाम की हुकूमत पर एतमाद की बहाली पर काम शुरू किया। इस सिलसिले में हमारे 3 साला काविशों के नतीजे में आप हर सतह पर देखे जा सकते हैं। सूबे में बेहतरीन तर्ज़ हुक्मरानी के लिए रिकॉर्ड कानून साजी की, जिसके माजी में मिसाल नहीं मिलती। 100 से ज़ायद क़वानीन पास किए जा चुके हैं, जबकि 150 के करीब तरामीम तकमील के मराहल में। सूबाई हुकूमत तालीम को तरक्की और नए पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत तालीम को तरक्की और नए पाकिस्तान की बुनियाद समझती है। हुकूमत ने अपने पहले बजट में ही तालीम पर मजमूई अखराजात में 30% रिकॉर्ड इजाफा किया। शोबा सेहत में अवाम को मयारी खिदमात की फराहमी के लिए भी मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों को मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट के तहत मुकम्मल खुद मुख्तारी दी गई है। दीगर महकमों और शोबों की तरह हुकूमत को सूबे के कुदरती वसाइल की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है। मौजूदा हुकूमत ने मादनी ज़खायर से इस्तेफ़ादा करने के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम शुरू किए हैं। पहली बार सूबाई सनती पॉलिसी और सूबाई मादनी पॉलिसी तश्कील दी गई है। इन पॉलिसियों के तहत सूबे में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मराहल जारी किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल एक्ट 2016 भी बन चुका है। सूबे में मादनी ज़खायर का जियोकेमिकल सर्वे भी जारी है। कोयला के मॉडल काम का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। मिनरल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को अपग्रेड किया जा रहा है। कोयले के ज़खायर की तलाश भी जारी है, जबकि सूबे में मिनरल पार्क कायम किया जा रहा है, जो हमारी हुकूमत की तरक्की दोस्त पॉलिसियों की अक्कासी करती है। सूबे के मादनियात के शोबे में लीजिंग का शफाफ अमल यकीनी बनाया गया है, जिस पर सरमायाकारों ने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। इसी तरह बुनेर में मार्बल सिटी का भी क़याम के लिए प्रोग्राम जारी है, और अब
لیٹسٹ جو ہمارے انڈسٹریل پارک رشکی کو ہم بنانے جا رہے ہیں اور چائنیز کے ساتھ آلریڈی ہمارا ایم او یو ہو چکا ہے. اس میں مائن اینڈ منرل کے لیے مائن منرل جنریشن پروسیسنگ زون کا ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پروگرام بنایا جا رہا ہے. اور جیسے پہلے بتایا گیا کہ مائن منرل کمپنی بھی کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. بہت جلد اس پہ کام مکمل ہو جائے گا اور آپ کی اس میں نمائندگی بھی ہوگی. اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ یہ مکمل بااختیار ہوگا, حکومت کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اور انڈیپینڈنٹ ادارے سے کام کرے گی. ہماری حکومت نے صوبے کو سماجی اور اقتصادی طور پر یکسر تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. صنعت کاری کے فروغ کے لیے روایت سے ہٹ کر عملی اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ ہنرمندوں اور دیگر لوگوں کے لیے بھی روزگار کے وسیع مواقع پیدا کیے جا سکیں. اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کا جو ایکسپورٹ کے کیس کے مشکلات ہیں وہ بھی ضرور ہم مل کر انشاءاللہ اس کو آگے اٹھائیں گے. اور نیکسٹ ابھی اپریل میں انشاءاللہ تعالی ہم چائنا جا رہے ہیں, وہاں پر ہم روڈ شو کر رہے ہیں. اس میں ہماری کوشش ہے کہ جتنے آپ کے منرل بلاکس ایکسپلوریشن ہے اس میں انویسٹرز کو انوائٹ کریں گے. آلریڈی ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, میں آلریڈی میٹنگ بھی کر چکا ہوں. کافی سارے ہم نے پروجیکٹس ہر ڈپارٹمنٹ کے ہم نے پروجیکٹس تیار کیے ہیں جو پروجیکٹس ہم چائنا لے کے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے کے ایم او یوز کر چکے ہیں انڈسٹریز میں, اس میں ریل میں اور ڈفرینٹ کافی ساری چیزوں میں ہم ایم او یوز کر چکے ہیں. اور اب نیکسٹ ہم اپنے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں جو جتنے بھی ہمارے صوبائی محکمے ہیں, چاہے منرل ہے, چاہے آئی ٹی ہے, چاہے انڈسٹری ہے, اس میں ایجوکیشن ہے, ڈفرینٹ جتنے بھی ہمارے ادھر ادارے ہیں, ٹورزم ہیں, ان سب کے ہم نے پروجیکٹس تیار کر چکے ہیں. ہمارے محکموں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. میں ان کو داد دیتا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے سے دن رات ان کو میں نے کام پہ لگایا ہوا ہے. تیاری ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو پورا اس کا ریکارڈ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر جو کمی آتی ہے اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون سے پہلے اس صوبے کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں آنے جا رہی ہیں. اور مجھے اللہ کا یقین ہے کہ مجھے تو غلام دستگیر ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ سی پیک ملک کے لیے, لیکن ایک چھوٹا سی پیک انشاءاللہ صوبے کے لیے الگ بننے جا رہا ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اس ادارے کو انٹرنیشنل لیول تک لے جایا جائے. اگر ہم باتیں کریں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا, جب انٹرنیشنل مقابلہ آتا ہے تو جب اس کے مقابلے بھی نہیں ہوں گے, تو بڑے خزانے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, کسی نے توجہ نہیں دی. تو اب دن رات ہم سب نے مل کر اس کو اس لیول پہ لے جانا ہے کہ جہاں پر ہم فخر کر سکیں. جس لیول پر ہیں ہم ادھر, جس لیول پر اب ہیں, اب اس کو اٹھا کے انٹرنیشنل لے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ارادہ ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میں ہر حد تک آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں کہ اس کو مکمل اسٹینڈرڈ پر اٹھا کے لے جائیں. معاشی ترقی کے عزم کے تحت آج ہم 17ویں جیمز اینڈ منرل شو میں شریک ہیں. خیبر پختونخوا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. بے شمار معدنیات اور دیگر خام مواد صوبے میں صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہم صوبے میں قدرتی وسائل کی برتری اور معاشی استحکام کو بنیاد بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر چکے ہیں. آج کا شو قومی ترقی اور معاشی خود کفالت کی طرف ایک عملی قدم ہے. میں یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت صوبے میں صنعتوں کے قیام اور سرمایہ کاری کے لیے صنعت کاروں, سرمایہ کاروں, تاجروں کی ہر ممکن مدد کرتی رہے گی. میں آخر میں آپ سب کا اس تقریب میں شرکت کرنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ جیمز اینڈ منرل شو کے ثمرات مستقبل قریب میں نظر آئیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہمارے لیے آفس اور اس کے لیے زمین دی جائے. تو جیسے ہمارا یہ کمرشل یہ انڈسٹریل زون میں جو ہمارے پروگرام آ رہے ہیں یا دوسرے ہیں, تو جو بھی ہمارا نیکسٹ پروگرام شروع ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو آفس اور اس کے لیے زمین بھی دیں گے. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.
Thank you. Thank you. Thank you, Ahmed. Dear Manana, I will inshallah stasu da sefarshat bani ghoruki. I would like to thank the Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, Mr. Parvez Khattak. और मैं ये बिना झिझक कहना पसंद करूंगी कि मैंने काफ़ी फोरम्स पे सीएम साहब की तकारीर भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी, और हर बार जब वो स्टेज पे आए, जब उन्होंने डाइस को लिया, तो मज़े की बात यह है कि स्टेज पे बैठे हुए मुझे बड़े फख्र फील होती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो तरक्की की दौड़ में हमेशा पीछे रहा है, अब तरक्की की दौड़ में पाकिस्तान में काफ़ी आगे है और इंशाल्लाह सबसे आगे होगा. Sir, I would request you to give us a bit of time and please come to the front for some shield distribution, sir. The first shield is for Senior Minister, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Mr. Sikandar Hayat Khan Shehbaz. This is for Sikandar Hayat Khan Shehbaz, Senior Minister, Government of Khyber Pakhtunkhwa. The next shield is for Secretary Minerals Development Department, Syed Zahirul Islam Sahab. Clapping honi chahiye, sir. The next one is for Mohammad Shah Sahab, Director General, Minerals. The next shield goes to Mr. Ghulam Dastagir Sahab, Chairman KPSMIC and Chairman KP Special Economic Zones Authority. Ghulam Dastagir Sahab. The next shield goes to Mr. Mohsen Said Sahab, who is the CEO for KPSMIC. Mohsen Sahab. And the next shield is for Mr. Adil Salahuddin Sahab, who is CCO of KPSMIC. Our next shield would be for Mr. Farhan Khan, Chairman of EPSA. And the next shield is for Haji Mahmood Khan, also from EPSA. Haji Mahmood Khan. The next shield is for Haji Dost Mohammad Khan Sahab. He is the founder of EPSA. Respectable Chief Guest, I would like to mention over here that the Institute of Management Sciences was able to conduct this whole event in a 10-day span of time in collaboration with the Minerals Development Department. And hence I bring forth Dr. Mohammad Mohsen Khan, Director IM Sciences, for his
shield. इस तरफ जी, इस तरफ देखिए सर. इस तरफ देखिए. Next is the event manager, Mr. Azam Farooq Khan. इस तरफ सर. On behalf of the Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, I have been requested to announce that the next exhibition is in September 2017, and I think it needs an applause. Yeah, and a world-class one as well. I would request Mr. Sikandar Hayat Khan Sherpao to kindly present the shield to our Honorable Chief Guest, CM Khyber Pakhtunkhwa. जिंदाबाद. 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 Thank you, ma'am. I would request the Honorable Chief Guest that your team is waiting at the far end of the corridor for your interview, sir, for the documentary. I would request the guests to be seated. तमाम मोहतरम हाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप अपनी शिस्त पे बैठे रहें.